इलेक्शन इलेक्शन कहीकि मते जमा चमकेब ना केते थर कही बाबा नारी पछरे रहिले बहुत आगको जीव नारी पछरे रहिले बर्बाद ए फर आपुलु आपुलु भी फर बानाना निज माइकिना थाउ थाउ पर माइकिना को जमा अनाना मरी जीव शला तो आज पणा संक्रांति उपलक्षे ओडिशावासी मानक हार्दिक मो तरफ अभिनंदन और शुभकामना। तो आपण माने पणा पिंतु भांग पकातु ना फसीजे आपण शोथे पंखा बुलबनी आपण खट बुल। थैंक यू। नमस्कार मु आपन को प्रिय नवीन पट्टनायक मु पना संक्रांति उपलक्षे बा ओडिया नुआ वर्ष उपलक्षे ओडिशावासी मानकु हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना जनाउछि। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशा प्रभा टीवी को आपन को स्वागत। आज विषय वस्तु होउची साधारण लोकर असाधारण कहानी। आज एभली एक व्यक्तित्व अच्छा जहाँ विषय कहले कम हेब। से ओडिशा रे काका नाम परिचित। सी आ कई नुहति से होउचंदी गिरिजा शंकर पंडा। आसंतु आम चैनल को तांको स्वागत करिया। नमस्कार। थैंक यू। ओडिशावासी मानक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। आज आमर ओडिया नुआ वर्ष इंग्रेज नुआ वर्ष जला आज ओडिया नुआ वर्ष बैशाख मास पणा संक्रांति समस्त अभिनंदन समस्त आशीर्वाद थाउ भल पाइबा थाउ। भाई आसुंती कौन कथा आज केमिति अछंती आपण? ठाकुर दयारु भलरे अछि। जगन्नाथ भल रखी। अभिनयर यात्रा केबे आपण आरंभ कले? अभिनय यात्रा मु 2015 आरंभ करथिली। काकु देखी प्रथमे इम्प्रेशन हेले कि मु इंस्पायर होइथिली तो प्रथमे कॉमेडी हिसाब रे देखिया गले तो चाली चापलिन को तो के न जाने तांको अनुसरण करिया पर राजू श्रीवास्तव को मुझे अधिका पसंद करे जे बॉलीवुड रे कॉमेडी करते स्टैंड अप कॉमेडी बहुत फेमस। मु तांको कॉमेडी किछि माने कांसेप्ट आनी मु स्कूल ले यूज करे मु कॉलेज रे यूज करथिली। आउ से एक्टिविटीज परे परे निजर किछि चिंताधारा और निज किछि क्रिएटिव ने मध्य वीडियो करे आ तापर परे ड्रामा छोट कैरेक्टर टीवी सीरियल सिनेमा एमती परे परे यूट्यूब एबे चली ठाकुरंक दया। आपणकर काका कैरेक्टरटी ओडिशा रे घरे घरे परिचित। यार कारण कौन? काका कैरेक्टर पसंद यही गला मते लागे कि से समय समस्ते घरे एका रोहुले माने गोटे जगह बसुले लॉकडाउन जेहेतु हो माने समस्ते कहते कि कार्य व्यस्त रही कई एत फोकस करते ना जब जी फांका रही जाए टाइम देखिले टाइम बाहर पाखर देखापी से टाइम मोर बार बार पार्ट 1 पार्ट 2 आउ सबुठे गोटे पंच थाए कि काका सबुठे माड़ खाइब आउ समस्ते भी कि से काका नाटा को कैच करने भल खुशी भल पाइबा देले बस एथि से काकार पदे हो। इलेक्शन इलेक्शन कहीकि मते जमा चमकेब ना केते थर कही बाबा नारी पछरे रहिले बहुत आगको जीव नारी पछरे रहिले बर्बाद ए फर आपुलु आपुलु भी फर बानाना निज माइकिना थाउ थाउ पर माइकिना को जमा अनाना मरी जीव शला। तो एमती चलतिला ट्रेंड डायलॉग। आपण प्रथम जो टिकटॉक करूथिले टिकटॉक रु तापरे परे यूट्यूब कले किमिति कोन थिला से जर्नी? यूट्यूब टिकटॉक रु यूट्यूब टिकटॉक थिला गोटे चाइना ऐप सेतल तो आउ एते धरण नाही मु भी एते खातिर करे शॉर्ट वीडियो कौन करी मुझे ड्रामा रे व्यस्त रुए मुझे एक्चुअली स्ट्रीट शो आगु करे स्ट्रीट प्ले करे ता सहित थिएटर मध्य करे। तो जितेबाला आमर सब लॉकडाउन हो गला घरे बसीगलु से समय मुझे इंस्टॉल करी लॉकडाउन टाइम रे इंस्टॉल करी किसी दिन पूर्व प्रथमे ये काका वीडियो वायरल है गोटे दिन बहुत सारा व्यूज आसला बहुत सारा फॉलोअर्स आउ परिचित होगली मो चरित्र ओडिशा रे सब घरे घरे किछि किछि लोक जानीगले मत चिन्हीगले मत खुशी लगे। तो तापर तो यूट्यूब को आसिली टिकटॉक बैन हो गला तापर पुणी इंस्टाग्राम चला इंस्टाग्राम पसंद कले एमती चलछि। भाई आपण ये जो दाढ़ी रखुଛନ୍ତି ये कौन पाई? दाढ़ी गोटे एक्चुअली मु यूट्यूब रे गोटे वीडियो पोस्ट होता आपन देखी थे
ନା ମୁଠି ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ବାଳ ବେପାରୀ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଭଲ କନସେପ୍ଟଟା। ଏତେ ସହଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେଇବି ଟାଇଟେଲ। ସେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ସେ ମୁଠି ଭାଇ। କାନ ସାଲା ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାନ ମାନ ଦାନ ଦେଲେ ସିନା ଜାଣିବେ। ଜାଣିବେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବୁ ପାଦରେ ପାଦ ଛନ୍ଦା ପ୍ରେମ ଗୋଟେ, ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଦାଢ଼ି ଟିକେ ବଢ଼େଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ମୁନ୍ନା ଭାଇଙ୍କର, ସେଇଟାର ପଦେ ହଉ। ଆଉ ମୁନ୍ନା ଭାଇଙ୍କର ଡାଇଲଗ ତ କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମୋ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ତ ଆପଣମାନେ ପଣା ପିଅନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫସିଯିବେ। ଆପଣ ଶୋଇଥିବେ, ପଙ୍ଖା ବୁଲିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଖଟ ବୁଲିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାଇ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ନିମିକି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିମିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ମିମିକ୍ରି ନବୀନ ସାରଙ୍କର ମୁଁ କରେ, ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ ବି ଭଲ ଲାଗେ। নমস্কার, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବା ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ତ ଥିଲେ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି କାକା ନାମରେ ପରିଚିତ। କେତେବେଳେ କାକା ନାମରେ ପରିଚିତ ତ କେତେବେଳେ ମାଲମାଣ୍ଡାରୁ ପଦେ ଭାଇ ହଉ। ମହାଲମାଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଚରିତ୍ର ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଯାହା ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଲିଭେଇବି। ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେଉଁଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି କାକା, ପସନ୍ଦ କଲେ। ପୁଣି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପୁଷ୍ପା କରିଛି, ଗୋଟେ କରୁଣା ବୁଢ଼ା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ କରେ। ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି ସଞ୍ଜିତା, ସେଟା ବି କରେ। ବାକି କ୍ୟାଚ୍ କଲେ କାକା, ତାପରେ ମହାଲମାଣ୍ଡା, ଆଉ ଏବେ ମୁଠି ଭାଇ ଯୋଉଟାକି ବାଳ ବେପାରୀର ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶୀ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ମାଲମାଣ୍ଡାରୁ ପଦେ ହଉ। ମହାଲମାଣ୍ଡାର ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା। ଆରେ ଆଲୋ 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 ଆଲୋ, ଗାଈ ଖାଉ ନାହିଁ ତୋରାଣୀ କୁଣ୍ଡା ଖୋଇଦେବେ ବାବା, ଇଏ ମହାଲମାଣ୍ଡା। ତ ଏଇ ଡିଜାଇନିଂରେ ମୁଁ ତାକୁ କରିଥିଲି। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଥିଲା, ମେଗା ମଷ୍ଟ ଲାକ୍ ଅଫ୍ मेलाकन स्ट्राइक डाउन मलिकिली पोली गिरदी प्यानु फुलम तेरी गिरदी यार कई पास पास में नका इपादी पूरी गिरदी अमन ओड़ा पाच ए मोहाल मांडा मोर सान भाई थे सी बाबा। तो यही लोक बहुत पसंद लगी। देखा जाऊ आहरी नुआ नुआ चरित्र तैयारी हम। ओडावासी भल पाइबा था कि ଆଜିର ଏଇ ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ସନ୍ଦେଶ? ସନ୍ଦେଶ ରହିବ କିଛି ନୁହଁ। ଜୀବନ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଚିତା ନିଆଁରେ ଭସ୍ମ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଖାଲି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ବଞ୍ଚିବା, ଭଲ ମଣିଷଟା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ପଛେ ବେଳେବେଳେ ପଣାରେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶାଇକି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମାନେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମଦ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଯଦି ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ମଦ ପାଇଁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ତ ଥିଲେ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଓର ମାଲମାଣ୍ଡା। ସୂଚନା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ନମସ୍କାର।